Il fatto di non essere una collaborazione unilaterale, un partner all'interno delle varie associazioni è un partner che non chiede e basta, ma che dà anche. Un esempio potrebbe essere una collaborazione con un'associazione culturale in cui si è voluto creare uno spettacolo per la festa degli anziani, in cui veniva coinvolta la comunità più anziana del paese, e assieme si è voluto creare uno spettacolo teatrale ad hoc per allietare un evento. Et une bonne organisation de partenaires, c'est vraiment l'échange, l'échange qui se passe entre les deux associations. Du coup, nous avons été en Europe, nous avons échangé avec des projets. Par exemple, en Europe, il y a cette rigueur que nous on a appris et ces problèmes techniques et administratifs que nous avons appris par rapport à l'Europe. Et du coup, en contrepartie, nous aussi nous avons donné ce qu'on sait faire. Le respect entre frères et sœurs, le respect mutuel, le respect entre ces jeunes qui travaillent. Et du coup, nous avons appris, nous avons donné. Et quelque part, avec notre possibilité culturelle, nous aussi nous avons donné à l'Europe. Donc du coup, moi je dis que c'est bien d'avoir des partenaires. Nel momento un'organizzazione partner è una buona organizzazione con cui puoi collaborare nel momento in cui si lavora per un obiettivo comune. Molte associazioni a cui abbiamo chiesto la collaborazione ci hanno prodotto dei buoni risultati perché avevano questi obiettivi. Innanzitutto una riduzione dei costi e poi soprattutto noi andiamo a cercare partner che lavorano con i giovani, tipo le scuole o i centri per i ragazzi, che possono essere i centri estivi, eccetera, o gli oratori. Il fatto di andare a cercare partner che lavorano sempre con i giovani ti permette anche di capire quali sono le esigenze dei giovani. Les avantages de travailler avec d'autres ONG, c'est bien. Parce que du coup, en donnant, tu apprends. Nous, en collaborant avec d'autres ONG, avec d'autres associations, on apprend leur manière de faire. On donne notre manière de faire. On prend ce qu'on peut prendre chez les autres et voilà. Du coup, ça te fait grandir. Ça te fait grandir. Parce que nous sommes dans les mêmes, c'est les mêmes combats. On parle de l'avenir. Du coup, l'avenir de l'Afrique et l'avenir du monde entier. Że my pracując cały czas w swoim środowisku, mimo że jesteśmy różnymi głowami, to no w pewnym momencie zaczynamy myśleć tak samo, zaczynamy się ukierunkowywać w jednym jakby kontakt z kimś innym, z inną organizacją, która ma trochę inne cele, która działa trochę po coś innemu. To jest jednak konfrontacja z innym światem i też możliwość spojrzenia na jakieś zagadnienie z innej perspektywy. Sicuramente dal punto di vista culturale ha degli effetti positivi perché si confronta con realtà comunque diverse. Certamente i problemi di gestione nel momento in cui hai un partenariato internazionale diventano un po' più faticosi. ANFAS in realtà lavora ormai da 20 anni in campo internazionale, soprattutto all'interno dei progetti di volontariato europeo e ai partner internazionali noi chiediamo affidabilità, chiediamo trasparenza e siccome appunto una delle peculiarità di ANFAS è quella di lavorare per i giovani con minori opportunità, di avere il miglior dialogo possibile su come supportare questi giovani. Le défi avec les coopérations internationales, c'est les résultats. Et aujourd'hui, nous sommes dans la globalisation, dans la mondialisation. Et du coup, quand on parle de jeunesse, quand on parle de l'avenir,
ça incombe tout le monde. Donc c'est un problème international. Donc du coup c'est un défi de résultat, c'est un défi pour l'avenir international. Myślę, że problemem jest często jednak nadal bariera językowa, między innymi osób, które biorą udział w takich wyjazdach. Te wszystkie wyjazdy były organizowane przez organizacje, z którymi my z kolei współpracujemy tutaj w Polsce i rzeczywiście był zapewniony też tłumacz. Problemem też jest to, że systemy w tych poszczególnych państwach wyglądają inaczej i często nasze zrozumienie danego tematu albo przedstawicieli tamtych organizacji, które też były w Polsce, no wymaga to czasu, aby rzeczywiście dowiedzieć się konkretnie, jak dany problem jest na przykład rozwiązywany. Powinni zastanowić się, czy ten projekt jest potrzebny, co on zmieni w tej lokalnej społeczności, co on da też między innymi tym odbiorcom, co też te organizacje będą miały z tego, że zrealizują te poszczególne działania, jakie miałyby być to działania, jakie rezultaty mają oczywiście one za sobą nieść. Powinny razem usiąść przy kawie i herbacie, przy stoliku i po prostu rzeczywiście porozmawiać o danym projekcie, między innymi wyznaczając cele. Sei sicuro di voler fare questo progetto con la mia associazione? Nel momento in cui la risposta è affermativa, ecco che tutto può andare per il meglio. C'è la voglia e la capacità di confrontarsi. Znaczy myślę, że powinny sobie jasno określić, powiedzieć, to jest podstawa, jakby po co wchodzimy to. Znaczy co my od was chcemy i co wy możecie od nas dostać. Jakby jasno na początku sobie powiedzieć, po co to robimy wspólnie i co sobie wzajemnie możemy zaoferować. Quali progetti hanno portato a termine fino adesso? Con quale coinvolgimento all'interno della comunità e con quale coinvolgimento dei giovani? Se gli obiettivi che hanno possono avere qualcosa in comune con i propri. Le tempistiche, perché all'interno di un progetto comunque sono da considerare anche tempi e metodi, quindi le tempistiche di realizzazione di un progetto, nel loro caso, se coincidono con le tempistiche di realizzazione del nostro.